Okay. Alright, so welcome to Class Dynamic ECS 429. This is our last class. This is week 14. So today we're going to do a topic on spring. Oops, on spring, spring. Okay, what we're going to do is understand the difference of a spring in a series and then a spring in parallel. Okay, so this is our task today. Okay, all right. Now, so first we're going to do spring in series. Now we want to understand this first. So this is an example of a spring in series. Okay, right. So this is an example of a spring in series. Okay, so let's say there is a force F here applied. So what happened is here and here, this one yang I gelapkan ni, all the force will be spread out throughout the spring. So what happened is it will stretch. Okay, so the force will be spread out through the spring and it will stretch. So let's say we assume this is K1, this is K2. Okay, so the X total, the stretch lah, X total will be equal to X1 plus X2. So kalau ada another spring, dia akan jadi X3, X4, X5 lah. Okay? Alright, now. Okay, so everybody knows the formula for a spring is F equals to Kx. Okay, but for this example, what we're going to do, we're going to ignore the negative. So the X will be equals to F divided by K. Alright, so for a spring E series, sebab dia punya F tu akan take akan will be spread out through the whole series of the spring. So the force F will be divided by K1, force F yang sama, divided by K2, and seterusnya lah kalau ada lagi lah. But for this example, hanya ada dua. Okay, now. So what we can do is, let's say we want the K effective. Okay, so F K1 plus F K2. So we can just cross this out. Okay, we can cross this out. So dia punya K effective will be equals to 1 over K1 plus 1 over K2 plus dan seterusnya lah kalau ada lagi lah. Okay, so this is the answer for the K effectiveness lah. Okay, ni untuk spring in series. Okay, now kita nak tengok spring in parallel because it's different spring in series and now kita nak tengok spring in parallel. Okay, it's okay. Fahamkan ni dulu. Nanti kita akan buat 2 examples. Nanti you akan understand better Okay, tadi kita buat spring in series, now kita nak buat spring in parallel Okay, now. Example of a spring in parallel adalah macam ni. Okay. This is spring in parallel. Okay. So let's say you have a force F here. If the spring yang ke atas ni dia take 4 Newton and bawah ni dia take another 4 Newton. So the total will be 8 Newton. Okay. Alright. Okay. So untuk ini, the F total adalah F1 plus F2 plus dan seterusnya lah. Dia berbeza. Macam tadi untuk in series dia share the force F. Tapi kalau spring in parallel ni you kena add on F2. Okay, kalau kalau sini 4 Newton, sini 4 Newton, the total F will be 8 Newton lah. Macam tu faham Okay. So you kena understand the difference, okay? So untuk ni K effective dia, okay, K effective dia multiply by, dia akan multiply by X. So dia akan jadi F K effective dia akan multiply dengan X.
So dia akan jadi K1 kali X1 plus K2 kali X2 dan seterusnya. So maksudnya K efektif dia adalah sama dengan K1 plus K2 dan seterusnya. Okay, so you kena understand So first, tak apa, saya highlight balik. So you can understand the difference. This example is spring in series dan ni ialah dia punya K efektif. Oops. Ini adalah dia punya K efektif. Okay, dan ini adalah spring in parallel. Ini adalah K efektif dia. Okay. Dia berbeza. Okay, alright. Now kita nak buat an example untuk faham dengan lebih. Okay. Nanti kita buat satu example. Okay. Okay. Okay, now based on this example, now let's say ni adalah stiffness tu, K effect, K stiffness tu, K effect, K. Alright, now gambar yang you nampak ni ada dua gambar, satu gambar let's say ni gambar A, gambar B. Okay, gambar A dengan gambar B. Gambar A ni adalah dia, adakah dia spring in gambar ni adakah dia spring in series ke spring in parallel? Series. Yes, ini adalah spring in series. So bila spring in series, okay, let's say soalan dia determine the period. Now, you remember the formula determine the period. Tau adalah sama dengan 2 pi square root m over k. Alright, 2 pi square root m over k. Okay, that formula you remember. So bila in series, okay, sekarang ni kita fokus gambar gambar in B dulu gambar in B dulu. Okay, alright. So 1 over k efektif akan jadi 1 over k plus 1 over k. Betul tak? Okay, so dia akan jadi 2 over k. So k efektif dia adalah 2 sorry. So maksudnya 1 over K efektif, dia akan jadi 2 over K. So kalau kita nak K efektif, K over 2. Yes, K over 2. Okay. Sorry saya terpaksa buat satu persatu supaya you all nampak Okay. So, kalau kita nak calculate the period, the period time T tadi, tau tadi, formula dia ada 2 pi M over K. So sekarang ni kita punya K adalah 2 pi square root M over, kita punya K adalah K over 2. So ini kalau you simplify dia, 2 ni akan dibawa naik atas. So dia jadi 2M over K. Alright. Okay. So, apa you faham? Kalau so maksudnya akan ada gambar A dengan gambar B kan. So let's say gambar left hand side dengan gambar right hand side kan. So gambar T on the right dia adalah square root 2 of T on the left. Okay. Okay. Ini adalah untuk apa? Apa tadi? Ini adalah untuk yang A. Ini adalah untuk yang B. Understand? So, yang B ni on the right hand side. Yang A ni on the left hand side. Okay? So, time period taken for on the for the right hand side, gambar B tu adalah punca kuasa 2 kali T on the left hand side. Okay.
Alright, tu kena faham to happen itu adalah konsep biasa. Okay, so sekarang ni you dah faham ni, senang je sebenarnya. Dan kita boleh buat lagi satu soalan lah. Okay, salin soalan ni kita nak buat soalan ni Jangan risau, topik ni senang je. Saya harap you all boleh score. Tapi saya tak nak lah ada yang careless lah. Semua careless tu rugi markah je. Kan you boleh dapat full mark. Careless lah. Okay, now. Soalannya ni salin senang je kan? Betul tak? Okay. So ini in series kan? Tadi kita bincang. Kalau ada soalan dia tukar in parallel, you kena faham lah konsep dia sama je lah. Fahamkan konsep saja. Okay, now. Salin a 50 kilogram upper block moves between vertical guides as shown. Okay. The block is pulled 40 mm down from its equilibrium position and release. For each spring arrangement, determine the period of vibration the maximum velocity of the block and finally and the maximum acceleration of the block. Okay, now ni adalah gambar dia. So kita ada first gambar dia macam ni. Okay, so this is our second gambar. Okay, gambar A dengan gambar B. Gambar A ni adalah spring in parallel ke spring in series? Parallel. Yes, gambar A is spring in parallel. Gambar B in series lah. Okay, dah faham So let's say ini adalah K1, ni K2, ni K1, ni K2. Okay, K1 kat sini adalah 4 kN per meter. K2 adalah 6 kN per meter. Okay, now. Soalan ni senang je Okay, so untuk soalan ni, nak jawab soalan ni, very simple. Pertama, dia suruh determine the period of vibration and then the maximum velocity and maximum acceleration. So, period of vibration, formula dia yang ni lah. Tau sama dengan 2 pi divided by omega. Kan? Omega ni adalah natural frequency. Yang ni you tahu kan formula dia adalah M over K lah kan? Alright. Okay. Alright. So, kita akan pakai formula ni Okay. Yang kedua, dia suruh cari maximum velocity.
So V adalah sama dengan X kali natural frequency. Okay. Lepas tu dia suruh cari maximum acceleration, formula sama, X kali natural frequency tapi kuasa 2. Okay. Right. So ni adalah lagi dua formula lah. Formula ni saya ada terangkan di dalam teori video hari tu. I rasa you all remember. So kita ada pertama, kedua, ketiga ni lah yang kita nak buat. Okay, now untuk jawab soalan ni, okay, first apa dia minta? Dia minta apa? Uh, determine the period of time. Okay, so sekarang ni kita nak jawab soalan yang A dulu yang in parallel Okay, dia minta the period. So kita tahu the period T atau tau adalah sama dengan 2 pi divided by omega. So maksudnya kat sini kita kena cari omega lah. Okay, so kita tahu formula omega adalah square root saya silap square root M over K ke K over M? Tolong betulkan. Square root K over M, over K over M. K over M Okay, K over M. So maksudnya natural frequency dia adalah kalau kita nak cari, kita kena cari apakah kita kena carilah K over M tu apalah. Okay, so maksudnya kita kena cari K dulu. So macam mana kita nak dapatkan K? Kalau you ingat tadi kita belajar K, kalau in parallel, kita kena buat apa? K1 campur K2, betul tak? Kan? Ingat tak nota tadi? Cuba tengok balik. Ingat tak? Kalau in parallel kita kena buat apa? K1 campur K2 dan campur seterusnya kan? Ingat tak? Kan? So K1 campur K2, so kita punya K1 apa tadi? 4 kilonewton per meter campur dengan 6 kilonewton per meter. So kita dapat berapa? Kita dapat 10 kilonewton per meter. Okay, itu dah satu untuk K. Nah, kita punya mass M berapa? Dalam soalan dia dah bagi. 50. Yes, dia dah bagi. So mass kita 50 kilogram. So senang saja. So basically kita nak cari natural frequency ni, kita kena K kita adalah 10. 10. Okay, ni dalam kilonewton. So 10 kali 10 kuasa 3. Kita nak dalam newton newton per meter. Bahagi dengan M. M kita mass kita 50 kg. Dan jangan lupa square root lah. Okay, so dapat berapa? Can you please use your calculator and calculate and tell me what you get? 14.142 madam. 14.142. Okay, unit jangan lupa radian per second. So senang saja. So kalau kita nak cari the natural period tahun ni, 2 pi bahagi je lah dengan 14.142 tu. So dapat berapa? Zero point four four four. Betul, 0.444. Jangan lupa seconds seconds. Okay. So senang je kan? Senang je ni. Ni boleh dapat full mark, boleh score. Okay. Next kita nak cari Vmax. So Vmax sama dengan X kali natural frequency. So X kita berapa? Dekat dalam soalan dia dah bagi dah. Dalam soalan dia bagi is pull 40 mm down. So X kita 40 mm kalau tukar ke meter 0.04 lah. Okay. 40 mm tukar ke meter 0.04 m kali dengan 14.142 radian per second. So dapat berapa?
What do you get? 0.56568. 5656. 5657. 5657. Okay, 0.5657 ni dalam meter per second. Okay, sama. Next, we calculate the acceleration pula. Sama je, tapi jangan lupa kuasa 2 lah. Dapat berapa? Seven 0.9998. Boleh buat 8 je ke, madam? Boleh? So, sama dengan 8.0 meter per second. Okay, senang Ya. sangat. Okay, senang Meter per sangat. second square kan, madam? Oh Tak. yes, excellent. Lupa ada kuasa square. Okay, thank you for correcting me. Okay, so betul? Betul. Okay, now next kita akan buat the same question tapi kita nak buat for part B lah. Part B pula. Which is apa? For spring in series pula lah. Okay, now. Tapi beza kat soalan ni, kita akan state untuk soalan ni ada additional information. Kita akan state load P berapa. So anggaplah load P tu adalah 12 kilonewton. Okay, ini adalah assumption Okay, kita nak try buat yang kalau ada load load. Okay, now kalau you ingat kita punya apa? Kita tengok balik kita punya kalau in series. So kalau kita tengok balik kita punya series, kita punya K efektif untuk force satu force tu dia dipakai sepanjang stiffness tu, kan? Alright. So kalau kita pergi balik ke sini, okay. Alright. So K adalah P divided by apa? Displacement tu. Okay. So kalau kita ingat balik tadi kalau kita nak calculate kita punya apa tadi? Mana tadi tu Kalau kita nak calculate kita punya apa tu? Total untuk apa? F divided by K efektif tadi dia adalah F divided by K1 campur F divided by K2 dan seterusnya lah kalau ada lagi lah. So kita punya F kat sini adalah F kat sini F dengan P tu adalah benda sama force adalah benda yang sama So force kita kat sini adalah 12 lah. So 12 bahagi dengan 12 apa? Kilonewton bahagi dengan 4 kilonewton per meter campur F yang sama 12 kilonewton bahagi dengan 6 kilonewton per meter. Okay, so ini sebenarnya dia memberi value displacement ni So kalau you calculate 12 bahagi 4 campur 12 bahagi 6, you akan dapat 5 meter. Okay, so untuk K, kalau yang macam case macam ni, so kita punya P adalah 12 tadi, kilonewton. Kita punya displacement tadi adalah 5 meter. So kita punya K yang final adalah 12 bahagi 5. Kalau 12 bahagi 5, you akan dapat 2.4 kilonewton per meter. So ini adalah you punya final K untuk in series. Okay. Alright, dia lain sikit lah dengan in parallel. Okay. So 2.4 ni 2400 lah. Okay, sebab kita nak unit dia dalam Newton per meter. Okay. So kalau kita nak cari dia punya time period, dia formula sama 2pi divided by natural frequency. So natural frequency kita tahu dia adalah square root K over M. So kita just calculate lah K kita dah dapat tadi. Kita kena tukar unit dalam Newton per meter.
Maksudnya kita buang K tu ingat and then kita punya mass samalah 50. Okay, cuba square root 2400 bahagi 50. $2,400 bahagi 50 berapa? Dapat berapa? Jangan lupa square root. Dapat ni tak? Sama tak? 6.93. Dapat. Dapat. Okay. Ya? Yeah? So, the period will be 2 pi divided by 6.93. So, ni adalah sama dengan, so berapa time you dapat? Dapat sama tak? 0.907 second. Dapat. Dapat. Okay, good. So, senang je. Konsep yang sama. Yang seterusnya. So, you just cari V X kali natural frequency, acceleration X kali natural frequency kuasa 2. So, X tu sama 0.04 yang tadi 40 mm kali dengan 6.93 yang pun sama 0.04 kali 6.93 kuasa 2. So, dapat berapa? So, kalau you calculate pakai calculator, you akan dapat 0.277 meter per second. Yang bawah acceleration, you akan dapat 1.920 meter per second square. Okay. Alright, so itulah jawapannya. Dapat sama tak? Dapat. Okay, alright. Okay. 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 So, itu saja untuk topik ni. Okay. Soalan ni saya ambil daripada buku teks daripada buku teks muka surat 1248 sampel problem yang pertama 19.1. Okay, alright. So sebenarnya daripada buku teks you all je. Okay, so kalau you all tak faham, you all boleh tengok balik. Tapi yang penting you faham konsep, apa beza in series, apa beza in parallel. So kalau kita go back, kalau in parallel, dia punya K campur. Okay, kalau in series, dia punya K, you kena bahagi. You kena bahagi stiffness. 1 per K, 1 per K, tambah 1 per K, tambah 1 per K. Itu je beza. Tapi untuk soalan in series ni, dia ada additional. Dia saja bagi load P 12 kN. Okay, senang tak? Senang Okay, so saya rasa ini je lah last untuk hari ni. So video ni recorded. Siapa yang terkeluar daripada group ni ke apa ke, boleh tengok balik lah. Nanti saya stop play lah. Okay, sekejap. Okay, alright. Okay, boleh tak? Saya stop So ada, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, saya stop recording.